Namkupeze micro, s'il vous plaît. Risanga si en direct, namkupeze micro. Kwezi wakomori watukufu, ramlio hule ramlio karibu, waume na washe mwabahatisha mdungao mpango wa hatu opinion libre, yani mru ya jue ya jitamke ze fikra za hahe oskwalewo unu inumara yankado inchi rehonda nao vanu rijeri hadithi ndaminanyi mpango unu miuhunda ya shwabaha shaulalika wanama ikao ngwanyisao ya maskitifu ni mahoza yahe zetabu neze shida ziremao yanti hatu rangu domrejei harimwa yezi wa koloneli Azali Asumani haizo oskwalewo inu ngamina bahati neshwabaha ya ulahiki waname kao zewajihiza hao ngamzionao vanu nana mwananyasi kao ye problem ya connection itongora haka jajafishe shangamjo humona tiunwe bahati ya ulalika ya mwanama alimadi ikao wenji uhanyungwa mjuao he engagement politiki hahe ya wana no peu ujirio ho masiwani no mrengo fuvu hahe harima zembwana mbali na mbali hunu Faransa ili zanongozi inu zibadili haraka ngamu mjuao yuka lebavu la Marseille ye hazi hanadi harima ya Facebook ye urongo wanadi harima ya Facebook nana mahalamandu waji eka hundu ye occasion ye uji presente ili ya onese ze fikra zaha wajau ngamine mwana ma Abakathir Abdillah ikao wenji wahanyuva kwa mjuao ye hanziha ye ujeleza ye utekeleza za fikra za hahe ili ya onese ye matukivu ya hahe neze tena za peu zijiri ya oyensi ya hatu rangu de maha ya mwisho ya humrejei Colonel Azali Asumani harimwa yezi 2016 ikao ngujihono makatianu lebavu la Monaco gamina imwanama ikao ngujohea harmaze ekrati hale yabo de mwanama Ahmed Burhan ikao gemzwevu wa uja riwana na sinaivanu inu mara ya raruambe seni mdaseve uvanu ikao ngujihono iho maore wanama wanu wanti pia siwaparavanu urijevanu hanu tanzima yeti hatu ya mahaya mwisho inu ngeyashio hawanziro ya siasa hawanziro ya itiso
hawanziro ikao haina mwanadamu ikao ngana irumbi nanti ya hatu ngwendo na unjia uhara ngwendo na utabiha yode maana ikao sonti pia enamrungu towo ze fikra za haizo hamwisovanu ikano siku jana Colonel Azali Assoumani le dictateur putschiste hakaiho ishiwa shanzwani shakomoro madazinji hazirongowa harme diskuru ya haya jana wa imma wanama na waparavan si hadithi na minao riwafikiana rijali hadithi madaikao ngaitabishao wa komoro ngaitabishao haina mrikao hajohanza nti hatu ikiharimwa nti ya sharia nade mfungwa wahe maprisonie wonti pia wanura bao maprisonie politique wa ima wao maotaji politique ikao harimwao ngawe raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harme diskuru ya haya jana Colonel Azali Assoumani hamvumua raisi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi havumua lebarua ikao hamanzishia wa imma wa komori wa uramua ukaya Colonel Azali Assoumani nguhadao wa komori nguambion rabu nguwadharau na nguwaone soboleo Allah Mohamed Sambi mrungu wana ukaya itoha yeshiengo itowa oyinudia ina Ahmed Abdallah Mohamed Sambi injia harima udharau wa komor na buodhi haukeba kalima yato wao sima kalime kao ngufanyo kamala ngurongozo wandu walio na akili kwezi kabla ya ujonika owanama imirongozi ngamtio mna extreme titi mengoni mwema kalima ya pewi kao makalima mai makalima ya chulingana na mraisi hamandaye ya vote wa 2016 besho hajana ngu 2019 harende haraisi wa madanganya raisi wa mivurizo mbali na mbali ngamtie makalima ikao haya majana ili atonge wa komori wajue ukaya waishie wajue ukaya Colonel Azali Assoumani hakika katina hata mbaya hisi ya he zedhamane kao ndo mstahiki na lidunge makalima nusu ya he makalima Azali ya tekelezaji na harmashe swa shanzwani baada yabo wananyasira walalika banu enamru yaje yajitamke harima eteminu hiyo. C'est adresse à la nation pour moi l'occasion de commémorer avec vous cette date importante. Je réitère surtout ma gratitude aux gouverneurs, madame et messieurs les gouverneurs, dans l'intérêt de notre pays. La gazette est cassée, qu'elle soit la justice. What's na commentaire zinji? Hani chabarua hende haitoa public. Ya wana nzishanzu shwanada. Mdu akarais. Na wanaomba elegance. Hawa respect. Ni utuna nzishabarua. Ujahima na hujibu. Mdu wa public nukondu pia. Anjawala sansa kambe seba la hadhari akaunifanya. Shajila tibaru akaunifanya katika kanza jawabu. Shinga kanza jawabu ajokali tsinji buranti. Bismillah. Mpande wa Sambi mira iswa daula amadu kwa karais yabo ila elegance yangu na mimi kabisa tabata hata aninga Mungu eza muhunda siunde mkomori kususa mdu rais kama mide zoma na wahayo shati na ujo unjaze nguza mahakama na mtoreani muuzise ndo mahakama Ranzi Azali 1 Azali 2 Azali 3 Ikanga bo procureur hauji go smuta kati parompara na mabanongo. Kada sambe kawla dimu abe hata bati be hoyo na bakonda ni hae haila elegance ne mashau ni mnika hosho habakonda ni hae iyo de babina joshtan fanyi mimi rais wala no kenyu bahi fanyo annex shaketi sawa ni kabe wa harmaze president sa yaweza hangu mitifanya mahakama galo ne zomana ngwaja ale mahakama yao wauti wana wazungu hawafuji swida wa Dubasha wana wa Komorira wazaya wao wana hatu wafanya si abona kimaki ndombe Mungu Mwenyezi Mungu ajalie wafanye malaika ili lazima wale mahakama ufanye judgment hao ngeti jati uzisiwa mdongao grace hao amnesty la mahakama wafanye zingoranzi izabaki baada mahakama kawafanya abo mimi ndio tukakana haki ya ufanye ngo fulani Leoniza huandua he couvre-feu ukayangwa fanyao marhaba nji wanama mlio banu ndamina nyiri hadisi CCM na extra mumishia gamjokaya mwishia diskuru ya haepia na muniheze mekro amjandisa ya mwanama Alimad we mutaalamu wa matangazo yani we journaliste de formation ekangwe shwe makalima
ya Colonel Azali Assoumani ya henamna ya minimizeo ya aferi ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi fikra yao indini harima suala hamadalinu nena ya Azali alirongowa jana hauye namna waye yalitreteo mwana malimadi gawani Anthony Kwezi. Salamu alaikum. Wa alaikum Nonrika ongwa renga uwa hao iliwelewe zijiri haramwe masiwa ya hatu. Ongebuli hondizo za hambwa haramwe diskuru jana ya Azali Assoumani mfikiri ngwanzeke mahakama ya Komori yo mahakama independent. Na wanrupia ngwajuao yo Salim Madibahi shara amira ani wa Komori ya waje kao oran kwa dito haramwe yensi ya Komori wajue zijiriu onsi pia ngwajuao kaya mahakama ya Komori haso andu harmwe aferi ya Sambi kayati independent. Izo ngarizio nao ranzindo wakati aferi ino ya bulwa ya rapport ya mbao parlementaire ya nrabo suili omhansiwa majuijwa numeni ikao enusio hao ngwa sabiwaka harmazi fungo za mahakama ulihondo gombi kao warende harimazi haziza hao na wanrikao wakenda warenga wafarilwa wadiwani kula mission special no yidi watongano gonziro wafanye rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi batsina mahakama abonge Azali ngujamba izo yanzao Azali ngujotoa zediskuru yanzao ngujotoa makalima yanzao hini wakati sha kabati mrulo Komori kabati mrulo bonze kujwaka mahakama ya Komori ngendesi wao ha system ya corruption kao Azali Assoumani de yaye hansi no yidi eza yanzao sikiri yonde raona ani leo tusovumbwa Sambi bahi sharono ili bwana ngarono salehi ngarono wanru wenji harmeshe swa shanzwa dino harmeshe swa shangazija donc izopia abonge Sambi kan Azali tereyari hademkaya ari katsina za hambie mahakama ya Komori ngarjwa ukaya uambia wahansi yabo hawanika mission nusu bandu ya hao ngwatingo unjawe Zambia wangu wanzani wao wananyao abonge leo eka Azali ngone sokaya mahakama nende ya hukumu Sambi bangu nje ni grace yabonga mbangu yamba cynisme yabo ya kibinadamu garjoze condition Sambi aretewa garjoka Sambi kajaretewa ne mahakama Sambi aretewa ne serikali ya Azali rangu ndo wakati Sambi ya siha Komori ya rika hamfikiri rika unjiharma mwezi wa tumu hazilwa tedom sirini baringa kwa mbele ya ukoti hazilwa tende nzuani ba ikande nzuani ambesenga kwa rajo muhimilia donc pia odo vanza ngozi isa abonge Azali hadai wa Komori garjwa ukana eshari ya Komori shirarilo ke jala nike Sambi nge en détention ranzi de mois haula hataleo kabati sharia kabati penal irumilwa uharmensi ya hatu uhadazi noziye haya katu haya tatanya riono d'ailleurs c'est va publier la ordonnance ya kaula di autorisation Sambi ya roho ya swat pourquoi ya turmeshiha parce que serikali ya Azali wa Azali Assoumani donc abot kanzani ne seukana et discours ya Azali ya mbajana ila discours ya mafiti sindeza dahi shande zonongo pia ya Zamba mrungu nombrikao hata ebuso katina direction sha ngena hen ya hena wangu ngena hen ya hena mu wakati kioke jala makana hen na Sambi mana udi mrejizo pouvoir ila dimi adom hondema haro uli honde zenjema ya mrenda Adama Azali c'est un ingrat envers le peuple comorien. C'est un ingrat envers et ma politicien wananya ikao wamsaidia kwa suliwala yabo kaja jamba rongoza ngashia kaja rongoza ngashia shange na mbandu amba omseto habalango edo timishabo haba ukana ngombo mweza urasambi leo zitunde mrundwa jinaba anini ukao de kabajezi ya Azali na msaidie ne mawaziri nano wangolo mahakama leo wafanyo zerongo wanzao mahakama ya kweli ya Johuja nga Johu wafanya pir hani wafanya Sambi sha hasharia chati haukana mru fulani ngarmanzao au mru fulani kartu manza ngar Jozen kom saidia hamba ukasambila flambe ne tlo parche ni indwa
na banu mru fesku Mwenyezi Mungu yanzao donc yabo tkanzana unesekana karija shangaya wala karnau hadaliha haizen ngo azali ya johab haukaya ngari mtu wao. Marhaba menji mwanama alimadi hubirlia nukta zinji yabo e context ya homdo jeiha he Komori ya homfungwa ye condition ya hema jujika warejeziwa harimaze mahakama noke jakabili waje warejei wamseto azali ya uremao Komori zenrabo yanzuwe hadai wa Komori ya ingratitude ya azali wangavi wasaidi ya azali lewa jihunda la joli wangavi wamsaidi ya lewa jihunda vonze wa wenji sambinge pirizo Hamidu Karihila hamtawa Jafari hatawa waondoa pia ngo wenji mkomadi mwana mbeni wala nekino ndo msaidia watu pia wandu wenji haina mru ya saidia azali ya reje harmwezi yanoenda kinyume katika jadua za depitali mhaji yanoenda kinyume no uoni wa azali ngupeye de sa propre vie malheureusement abongwe huonesa zanongo hizo pia angarishukuria mwanama Abakathir ngojo uni haye micro ueleze harmaze ngo alimadi hababanu omfungwa ye maltraitance ifanyiwao Ahmed Allah Mohamed Sambi omrendwa sihiru wa hema mahakama ya Komori ni Colonel Azali Asumani no ujahimi ya gabili wa Komori ya wambie ndogo Hamada Azinu za ukaya mitido para majuiji mitido para nangarjua ukaya batola ordonance manena alimadi ya zamba kai jastahilwa endo bya tujustehi na wema mahakama waitowa endo bya joziyati stahilwa ya mwanama Abakathir ujongeza namna je zanongo azali hamba jana nani context nani emprisonnement nani otaji ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wa Komori. Assalamu alaikum, marhaba mwanama Ilarif, mwanama Alimadi, marhaba wajao na mwanama Burhani Kaunga Umaore wa assalamu alaikum maraya saya izorazora binu kana ani mwana yasi Azali Asumani uka yemkomori jukubali anuka yemkomori bana uzambao mwana Azali Asumani zindaboza heka zinashinda yemkomori wapeo donc mwana Azali Asumani wa Komori amba ari uhura wa mabandrabo woko homomoha imawaziri wa hewao waonesa ukana yejomfungua Azali yejofungua Sambi Azali na mwesheleye ye ministre de la justice intervention yafanya wakati huwa de wasambi kahaonesukana kujo hukumlo haraka mfamende jomfungua mfamende jone ona hekaya kumsamihi au katumsamihi donc yo ngyo wadwi abili kabati mdu ulokomori utujua hamade hedi zawnesi hayabo madharau ile bonezi la Azali Asumani au kaza Azali Asumani madharau yahe handisa uharuma wa kisiasa na mwesheleye ukana uharuma enzi yahe ya mwandu yende mdu akabjaya zihe namo wandu ikawa kisiasa waze wakawatende wandu hawazihi namo kama zambezi tajidini za basbisufu hata hao ntipia hajawa hawaribavu harenge une nouvelle génération ikaule harejei yajaja ipizitwa ze mamadu hata hao ntipia yaunde madharau ya hondo kisiasa hamandu madharau ya tena hayaonesa uharuma hasatan luwanzani wahe zambishi hayabu ukaya wandu mvutio ntipia katsina bidiho doa waza au kana yesemboliwo Jafari premier vice president wahe hamfunguzi fungo zama hamengumira madharau ya Azali Asumani hayaonesa uharuma za structure meme za Komori hatu na ndo wakati kao mana tablo wa Komori wonsi pia Sedi Hassan na Sedi Hashimu hawonsi wamwendelea heferi ya bwana Sambi garashilizia nao kana bwana Sambi hafungwa ranguye mwezi 18 ya Mei ya 2018 yaweza kufanywa mahamili na mezi ironi du sort ye omfungwa wa Sambi ngo considero ne rambendini ne anniversaire investiture ya Azali Asumani donc kajonda zohamba haukana kaula marifanyile bila ya mahamine hamba betizi za mwaha ikao wae shelu amini
ija hadi siasa mbi mratra ebonge izo zote lerone sedokana banu sambika jazilo pirizo hamahakame toka yonzi hakwesha la shashkomo rishonesa ukane kaude kauzingarwa hamuda mezimine ngo fanywa mahakama au bo ngai renouveler wao mezimine yasa ya shayo kijodo mjumao yo wajua waze e droit de warambi e satsu hafanya maha mili yabo ya madharau deja ya hesharia madharau ya majuge madharau ya hondo kisiasa madharau ya hizo structure za shingazija za shihatu zonzoro nesetse na dokana ngushemezo ko dokazi tunde mfaume tunde mtu passport ni mfaume kartu jezi johum auka arombo miezi mwike ngojo hukumu la kisharia shakuna hukumu la hajila hizi sezo jondo ka azali pour résumer yani oui yani ledzina kabla dhimurim para sindo gozi bibahi shawide mbaba wa hema dharau haukemru dharau wa kisiasa hadharau wa kimahkama Ahmed Burhan essayez de couper le micro en attendant. Ahmed Burhan essayez de couper le micro hata wakati ujorenge paroli. Hadharau wanzani wahi hadharau wa kisiasa hadharau hata wanazioni Dr. Abdul Karim hamonesa ukana sambi wa hadhulma wo alim miongoni mwa ulama wa hensi notable wa monesa kafungwa hadhulma ordonansi za kisharia zitolwa zimbule endende afanye Ahmed Burhan couper micro hata wakati ujoka urengo mrongozi. Ahmed Burhan couper micro. Ahmed Burhan couper micro hata wakati ujorengo mrongozi kwezi. Merci. Donc yabo odziro lonuo ne fomer lona ani ngodziro wa mpade sinchi wa multiform hamade la zone sababu au kakatsu juangurumio sharia shakistarabu katsu juangurumio sharia shakidini katsu juangurumio sharia shakingazija katsu jua ngurumio ngoma dictateur ikao wakabandi zansi shambu akauja wakahanza wende azali katsuja yende donc ngarmambia wazali ukana sambi hadhulumiwa sambi hazingarwa hadhulma ngeladhimuo yechile sambi yechiledi bwana nane ma intellectual wantipie kao azali hawazia kwa tujo roha haukana banunga vumbawe kaya ya sambi shabanga bwana nyasi wenji kangwa bonti juu ya bukao ngo wajibu wadohenda we ponte haina chuma imabani hao zintizindwa jine watilwa hamwahazi wa wanene coronavirus wa hatunga ongweni ebonge en résumé le dadao lilolenti he abainu izonrabo ya uti mahakama hakai waziro he mahakama hazamba ukanejo mfungua azali ye Union Africaine mambia wafungue ye hindi ye droits de l'homme et ONU wamwambia ya wafungue wa Komoro wamwambia ya wafungue bonge na keradhi hapa ha chihe ba zero silau madharau na bonezi sinde namna hiyo. Marhaba menji mwanama Abakathir ne tablo wa yonesa yabo mwanama amjendelea hapa he mwanama Ahmed Burhan ujihondo yuma ore ngaribeza ore urenge hapa ha ukangara no kanga wana petit souci technique uni haye micro tout de suite mwanama Ahmed Burhan sikana mwanama Ahmed Burhan azali ha sambi habe habarua osoni mwa azali Asmani hajajibu he madhara yala na surtout obahalumo konge blori mkole ukayangwambia wa Komori ndrabu na tena ngaziri sao ya mru rais ramru yakayavotewa halali besha jaharamishezi hahe nandu kaya yambe mahakama ngao independenti na yabohe na bobasinye wa ordonnance yakabili sambia buli warangu janvier yende la pitali ti ordonnance ya mbulia azali hazia zenongo hizo mwana nyama Ahmed Burhan kairi wonese owi opeuze nrabo za Colonel Azali Asman. Assalamu alaikum wa wantudomba msanga ya lazini na urudishia. Alaikum salam.
effectivement problèmes techniques. Donc peut-être to sana nenyese yelo muhimu nedo hayesa amba azali ata hadda wa Komori ne kashin hadda wa Komori mwana yangu alimadar mwamba karalata ma karashanga ya wala karsu hadaliha. Donc leonza azali aelezi wa Komori na mnajeje wale mahakama iliyo ai wanama wangalizi mnunga mpango nga mjuao kaya rezo ya interneti yo depende no bahalumria lione operatori mralona haizo ngari jowre jei wananyasi wanu hateni wakati mwanasi ajo connect gati gojo de mikam rogo wo handa ninga mshukuroni rangulesa mpango gasina dakika mengo miraru dakika 26 nam wanama Ahmed Burhan inculpé Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à partir pour des soins médicaux suite aux prescriptions de son médecin traitant, le docteur Saïd Ali Abdou. Disons qu'à son retour sur le territoire national, après les soins médicaux à l'étranger, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi devra réintégrer la maison d'arrêt annexe de Wadiou. Wanama ritishangae ba ngatwao ze problem za connections la harma dunia na mambo kama nyasi Ahmed Burhan Gemaore sindu hana mwambia ni ukaya ngari mshukuri yaoni ngani wenji mrunda ngoy makatianu ngari navigeo a partir ya 200 personnes mrangalia au en live abunga toka ya ngani déjà un certain millier nam endelea sari jouer amba namna nchini mahakama ya pose ordonnance urdaini na msomeani wabani ili amba ya ligne ili amba kaya suivre la défait ibaki lettre morte ustajara mlamba mahakama ya Komori yohuria basi nzana yese madari mwanyangu alimadasoro mabamba karashanga bekarso hadaliha na babo hawanda mbeli nzama biazalamba vungefanya bojana nzuani c'est un non-événement, c'est une non-réponse parce que waskara koninda ajara fanye kuru ya nam siundihani mwambia ni ukaya ngani wenji mrundu ngawe makatianu ngarishukuri yao rowa partageo rowa emeo les commentaires mfanya vanu les commentaires kao ngizo intéressant ngarjojo zibita en direct vanu wandwardunga wazi suivre kabati problème hatemana nyasi Ahmed Burhan ye problème ya connexion hahe jore tabliseha ili ya continue ngamjuo kaya Ahmed Burhan ajipanga namna ya ujaya demonte zenrabu ya demonte OPU wa azali harma hadisinu wanama alimadi e kambu heno reje harma makalima ya azali hadajana ngabaka bima kao ngari juo nam Ahmed Burhan tani eleze wanu amba azali usirle abe waswa Komori be Canada biha nazor wabojana c'est une non-réponse, c'est un non-événement. Badarani c'est ordonnancini amba un acte juridique qui a posé wa wala ka suivre des faits azali kushidwa mbe watu amba una mahakama ya kwedu ne kazini zijiri na usomo mahakama ya kwedu wapo problem lazima nizungwe watu wanofanya watu uzini be tunzame sisi na azali dokamba rolo katmingi ce sont les politiques qui s'exprimaient hamwe dossier assistance économique rumkiana zo belu rumkiana zo mustadrani rumkiana zo msaidie juge rumkiana zo ministre de la justice rumkiana zo badi wantu wa pouvoir bon waza lazima na ele oh na ndo si calme para elewe une fois mustadrani belu et consort warongo wantu za mahakama Rajab Baramba juge, ma juge na procureur, ils ont eu un comportement suiviste parce que Zoarongoa, Kazandra tafaut nazo procureur afanya. Donc une fois ba wanjwa exécutif wa orongo wanchongo wa damer le pion aux autorités judiciaires. Une fois ba wanjwa exécutif ba bo des responsabilités azali engagées parce que azali wa yama exécutif. Ne ka exécutif iru wanchongo kadi wa awangina babo yo darungwa nasi
hawakama nzibabo sijomba azali akana technique akwerumia be technique yoranglo ke tsobira tena yani azali c'est un fourbe c'est un hypocrite waye wa lancer wantwa yondoro kwa zitombo na abaki nyuma kashindir hadaya simambe kashindir hadaya na zozuru wabojana kajibu voilà karakom ni jarbe leçon ya élégance en matière d'élégance hambali karakom da fanye cours ya principe de séparation de pouvoir mana waye dem plus justement à incarner une négation ya séparation de pouvoir. Nam mwanyasi Ahmed Barhanga mwana namna kupe wao harmwe elan ya hizenongo ya kautsaha mabiani banu watukufu atayajoka urejei tiurihani interpele mwana alimadi ni mwambie ukaya habu makalima mai ya roharmwa ya tola ni azali asmani jana shangamu makalima maili na kautsaha ekago jo unda nafasi urieleze ndo subuti ya bewa komori ya mwambie ukaya ezihunrao sambi zitihunre mkomori tibahira isi yarudi ya meukaya timfungu avec élégance bami dena pare mahakama na wambia wa maheti hondani hai na habai kado pare mahakama yani ye mwana damu yi babanu excusez-moi babanu nge normali alors il y a des preuves mwana dem leo shuzari yongwe banu azali na Ahmed Burhan yatimizi intervention hairangu Ali ima Ahmed Burhan yatimizi intervention après le renge kwezi Azali a se dit caché derrière son petit doigt. A dit répéter en permanence. Parce qu'au moment où Sambi Bojana, moi j'ai dit, il n'a pas répondu à Sambi. Il n'a fait que se répéter. Donc, la réalité, il y a un procès arbitraire à Sambi. Ça le rattrape. Il ne fait que se répéter. Mais en réalité, n'est qu'à quoi Azali. Atsa Nyesamba, Maka Maina Huriyayo. Ikrezma a posé actes anumeni. Mathalan, Ikrezma a mwambie Mustadrani, amba ou dévancer le procureur, ou dévancer l'autorité judiciaire, ou rongwanchongo, kakulazmani, manaba isaï samba, voit immixtion exécutive sur le judiciaire, et que le judiciaire, il y a une position suiviste. Ikrezmani, wakati belo alagwa, wakati manalagwa, arabe rojanamba, c'est vrai tsielewa, na babo belu na Mustadrani na msaidie na fanao mfanya nai manando ngozo mazrongo wa effectivement zisu donner aux populations ya Komori et à juste titre warongwamba wamde diriger mahakama ini karamke arongwe ndongoyo tungamke nero ngwenjini arongwa wae kasamwa maka mais c'est pas la première fois qu'il dit ça donc c'est pas la peine weka manda fanya mise en scène nzwani amba atanda a donner réponse à Sambi. Réponse qui n'est rien d'autre que la même chose qu'il dit tout le temps. Donc pour nous, il n'y a pas eu de réponse. Nous avons soit j'ai dit ben c'est insisté en bas Azali kashina releza wa mahakama iliyohuria wakati kama mahakama ipose ordonnance le 2 janvier imruhusu Sambi ende ajiswanya joie regeye aja affronter mahakama et que cette décision n'est pas suivie de fait. Babo essayer Samba voit force. Naam. Hauwezi tunakanzana mbeba la. Ewa. Endelea abaha godotimizi endelea. Katushangaa ya ukazali. Zinongoza pia zinongoza pia katu dizora hamam yaonge sambusol shambi sepela mfanywe no ili ado njia hamaze fantasiza shanga mjoka efeti ya Sambi akawarete wa hano service Sambi akahuja yardi aretewa yazilo atenzwa arma procedure abatimbi ya parolewa ndesa ila ya jake kwende ya tilo harmere en surveiller arma procedure ya mahakama ya Komori kajayonesa ka procedure ani procedure avocat wa Sambi Garjamba c'est normal on shawo mje fika kama mje kana Komori kama daraja paswili donc skandalo ne Azali
kajahana siasa yabo kijajo kaya mahakama tena azali ye wa he epe komoriaranzi kadhalika ujore konese o harmo wa harmambwana ya siasa. Donc leo ezigiriu rezion rosani wa rajina kabati nongozi dunga bala kabati nongo institution itoka yon sarmenti ya hatu ta ngasi harma msaka ngarendao. Donc ye kale azali mo yende yamba kana sambiati lo shati ya tena eyo sarma mahakama ya bonga ngo ya portu razi ratewa soit azali nge ingérant harma mahakama soit ati. Et pourquoi Reshia Belu, Reshia Ministre, Reshia Noasa, bien bokana ngena preuve c'est-à-dire il y a un juge, il y a un procureur, il y a un policier, il y a un journaliste. Élection ya hezi ya azali. Donc ngabjo kana ubandu wa serse d'avocat ambika kaja jiransenye avant chaque wandu wa serse raze botizina ze jarelo kabati wandu wa n na sambi amadao kabati wandu wa n ya d'ailleurs wa kana to wandu ni wanza elewa. Donc zembezo pia zile arme donc harmenti ya kwa ngaleo eti hadalwa azali abantu pia ngarambu wao zenrabuza tonti pia ngarambu wao msajaja ulo yensi harma dictature kabati intellectuel kabati imamu kabati notable usubuti harongo haokerongo ezilo magani. Donc abunge yabo tout est permis armere ya azali republiki kao yo yanrabo ya hypocrisie na utezef shihere. Donc maana kao d'ailleurs hasa ya kartuwa au kaya au niveau ya onze alimtali azali ngudanza do jones au kali bale mrema aurenga mafoto na ina hena mbrika ngena problemo harmenti kana kwenye politiki yeta harma fekjiho yetambaza mu dunia no idi kali bale c'est un président démocrate. D'ailleurs kwa samba hasa unaweza ukana yeye mkondo wa manipule uzerezo kaunese bonze ukana ari ye président démocrate. Ça pour azali c'est un menteur, azali c'est un dictateur, azali c'est un manipulateur, azali c'est bafoueur de la justice. Là na singaziona leo kama mtukula bidhari sababu chai de fikra hangu utenimwe azali yaitoa juzi hususan ndeza husema kama azali ngujo kaya zonra bema ya komori katsuenda sharia ngarjuo ma procureur walo yabo wa wana nyasi wanzani watu ngarjuo hizo wafanyao bono eza unraja kuelewa comment c'est un magistrat est nommé même pas au bout d'un mois il est viré. Pourquoi on sait pas. Donc ils ont bien kana ya hatu ndio harma stabilité judiciaire ya wijaji na instabilité politique. Marhaba benji mwanama alima lingamjoro je mwanama abakathir andi haro hambawi shaha rejei. Donc ngarendele yao oranguda mumandwani huone sokaya sambi kajazilwa hesitwante ekonomiki hazilwa pour des raisons politiques. Yani azali ngemhara na sambi. C'est ça mwanama abakathir. Je zambati ndami mwanama Elarif alimsaidie porte-parole du gouvernement, ministre de la gueule, azone sawae kana kabati mdulo komori uchura sambi antuke bavwe hao hamba rezingara mfulombeola emanazali ya pasi da brazingara mfulombeola donc ngwarao sambi leswala kalti yao mahala ni hunro jina rujuramu au kana umkubaliano ze kompetensi za wanadamu ze kalite za wanadamu yokaitsuzi amba urongozi shitabule ukana ani ngomfanyili yao rohombi ngomfanyili yao shiengo kame waimfaume wa daula kama mimi Abakathir Abdullahi njaparo kama mwanzani wa sambi njaparo sutene sambi ho mjoharmo enzi shangu dhulumiwa
na hii mwanadamu ikao nguanio haki yavuke sura dhimyahani ya wani haki ya upande mzima banu engekao ya zalini akayatula banu kazoka zalwe na itoto zamba leo katujue maana tsoka ne shiho zao ndaona nyasikao nga uharumwa yenzi leo ikao wakati wakao pande unu wakahwanziha wakaurongoa atimadigo jo stulani shahidi onrowansi pia leo ngo unoze dhulma zinu wasinisho ngono yemdazaje na kwa mwanadamu ikao c'est un père de famille, quand mwanadamu ikao c'est un ancien président, quand mwanadamu ikao c'est un citoyen comme les autres. Et mwanadamu yatsodhulumiwa comme ça. Yoke tutsa hawanzani, ke tutsa haunanya, ke tutsa hamlayo parti nzima, ke tutsa hamlayo bafuzima, sha sambi nwananya wanti pia idi bana vubulo yabo. Ngono hao kao si umvu bwana der mazeze mikaunti ya kimadamano ya hatu. Ngono donc zinu dhulma ikanga zifanyiliwa wao na rambe ukana harengwa situation économique ngamo mrenga situation économique nga sana mahamili ya kamili kamja shindo reunisse mba habari tukonche mfunga ngebo yamba hade tourner 138 millions de dollars ima pesa na bunga mja joma la naliyo ima namtsobya rapatrie hindi poko nyinsi namjenayo kanga mya ono mala naliyo Shamsi Gojola mwanadamu umie hezinkudu hata non avant d'être un ancien président, ce monsieur c'est avant tout un être humain, un citoyen, un père de famille, un Comorien. Et ça, on ne peut pas admettre que, quelle que soit la forme du pouvoir en place, on lui fasse du mal. Et la refkartsuhishia samahani tikati kupe samahani mwanama Abakathir ngarjona je mwanama Ahmed Burhan rikal saha uenjeze mbabi makalma ikaundo wahi wayandisa wakati ula rakara ne problem ya connection yani u continue kwezi Ahmed Burhan mwanama amjo tourner mwanama Ali Madi ah oui décidément avec l'illustrateur les conditions qu'elle mwanama Ali Madi huonesa yabo ukaya Azali était manipulateur, était dictateur, était menteur et il continue de le démontrer tous les jours. Mais quand Azali nguvumbuo élégance yamrikao hamfungu hamdhulumu haki zahahi hamdharau hamnene mdutinu hambohoze droit zahahe pia franchement ye inu mdugu jo yeleza namna hili termu hamanda yenu yanzu yaonese kaya hamfanyilia favori na do pare mahakama yambia wameheti ndani ça c'est trop et c'est méprisant, c'est grave. Vanu ele isho sharia bo elarifu. Naam. Elegansi na shaiyo kenda utendea yemba ngamba procédure judiciaire. Naam. Pour ekalelo azalingo no kanange elegant. Baha ha para juge. Amba sambi yative ho magobanisha na bakishe ho hahe amfikira hama yotino ya nyumeni leo retilwaze ukaya izozi rwandu wenji haina mrikao madame Katina prison sazila za haute surveillance madame Katina prison sazila ikao ngarjo juaritie wandu wa daraja fulani hula hatu si préférer hensemro hahe ukaya au moins des conditions za sécurité sont plus ou moins garanties rana ho piso malaika ngarjo ukaya ces conditions no wandwa loiho kabasi na maro quasi maîtriser ja elegancia mani engeva la sambi kajaretewa à simple note de service il y a un secrétaire général du ministère de l'Intérieur. C'est une honte,
c'est pas une élégance républicaine et c'est pas une procédure judiciaire. Ila do anigone saukana ya mahakama ya Komori kayatina valeur haukaya note ya ministère de l'intérieur sibahi ya secrétaire général yo kedore ndia mwanadamu ze droits za mtu au ze liberté za mtu iyo ndio ya mando e abili ka elegance ndo kaya yemru ya kara iswada ula ya kemwade wangu memwe data wa mteufu uone nziro na we mahakama ya zikubali kombuli ya rangianvio yende Dar es Salaam hau yende Maore hau ya je Paris hau yende n'importe où yende ya soigne ya okabati elegance ya bongabo mbangamba u ya lui ya bongabo endo kaya ke mwanadamu woi hafu ya abo da ila kohamba le chat dort et les souris dansent. Ils ont des agiriables. Donc, Azali, Hato, Hamane, Wananyazosma, Wenj, ma cadre, HSI Washa, Nzwani, Bada Yabo, Haprofite Yabo, Mbufanyo Mseto, Sha, Hamanoko Hamba, Manu, la terre, elle tourne, Léo, Azali, Ndeulo Yabo, Maudu, Kayabo, Karumbao Mungu, Wangwa, Harmati. Nziro hizo batike ujo hufa shawake na mmo abonge maudu jeliwo ni ukaya ikaba mazali ngwanzo hensi daula ya vengeance c'est très compliqué car tous yombe ya sheka malheureusement ya aferino iwasuili hata ihisa no mkomorika jahisi ukana bafanyisha mahakama jahisi ukana ngabo mseto na msajaja ya wana linde ukana wajuja maudu bao malheureusement ngwajo udunga nziambio na yabo NCR daula ya hatu ya mkena parojan sortise na leo ezilo muhimu si ndema ndaya zali ezilo muhimu de maisha hem Komori riono uskwa juzi ujajana ashababi wa maha 20 na maha mungumira wangamia armensi ya Tunisie yondo chotapa komio d'ailleurs riono harmaze réseaux sociaux et témoignages da urawe jafa masikiti ya garunda harmensi ya na mwambia zali no wanzani wa henu wananya warensi zemo sanrabu ne zemo zilao muhanywanisha tuna wa harmazi roho ba elegance yo handisa mbaba hanu bala dimu ngeje hisize wa hanu yala dimu sha mrukajuka elegant votasi yakaka elegant bojioni bahari mponzo so walukana bala mrunge elegant yo wanadamu wao ndo wako hamba ukana mruoyo mru mwema awi mru kadoji auto proclame avec un comportement ili babina kanzaneleze harmwe sujet hiyo ya elegance yandrabo ya Azali Asuma liwono tenzuzini urufanya wana misafara ende una wanadamu no ili hali yao nikamujo shinda ya retourner opinion c'est trop tard Azali c'est dali kama linafahami na siasa na sede Hashimu oranzi wongwa juao ukawe mnafiki madama ngawe na mvu ika wamba uje walaulie wamba kwa tuhuja hau wamba utende ngaba jumkiri chapa jibuzi abonge wandu wao ngo uje waje wakubali waje waone ezabani nina kuskula taleo ratusha siasa ni abezo mwambia ratusha sidali kama abezo mwambia au fahami pasko wa mweli wakana wewe na rabo wamrikao ishauhasilisha demanda ya au ke hapo hata no iludume data urengeza maliza wa Komori ufanye zwanza udaoni kwanza wao na zenu pia Mkomori katsirali. Marhaba menji mwanama Alimadi, marhaba menji wangalizi watukufu ya mwananyasi Alimadi haunesa ya bukaya Azali ya tsambe ye elegant Azali nge injuste harima wa Komori nge injuste harima ya Ferinu nge injuste harima ema prisonnier kana jua ou pretende kaya nge na elegance ngwanzo ya onese kaya e aferi ya Ahmed Allah Mohamed Sambi kaitina besoin ya elegance kaitina besoin ya politesse ngiona besoin ya mahakama ya kweli ni mahakama ya kweli ya joka yandisa nangunda vumandoni kajandisa nangunda vumandoni na malheureusement mlukatsonoka ngajoka uhisa amahakama Azali habiha kumbi habiha mseto shangone soka ya ewe ubona leo ubona maudu mwananya si Ahmed Burhani décidément ngavo toujours problème za connexion
garjuba kisha harima mpango hatu na sine mwana si Ali Madini mwana si Abakathir mwanama Abakathir kama tunaangalia aferi ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi nani ma prisonnier wote pia ikawa kati ya nungwa jihundao ngwa dhulumu lao haki zao wa imma wanbeshoga bandu wengi uhamba ukaya evanu hena usiku le aferi ya Sambi parce que inunge illustre au peu nge illustre au tihindu shanga joka ma prisonnier ngwa wengi na si wavumu wabanu rivumu wa idi atangwa jela hajafungulwa rivumu wa wandu wakawa dhulumu la wakatila hizo complot waja wafungulwa sito wavumu wapia shanga bono ngwa ko nge unesau kaya azali owi wahahe utihindu upeu owadui wahahe na mwanadamu ekangu miyengo wende turufu harima zembiare ndao wa Komori aferi ya Sambi ionesa ukaya hakika Colonel Azali Asumani katutaha mastehi wala katutaha amani nabo hanywanyi amani leongu jwambe elegance quel elegance mwana yasi Ahmed Burhan ngawe na mrongo unihaye mikro mwanama Ahmed Burhan unihaye mikro ewa marhaba sirekea mara ya saya kabla ya kujibu sieleza amba kalteje la zaratori samba imaka ya kumuruwaye ya huria isfanya zoita hao wakati kama ipose acti baki lettre morte nede ordonnance donc wasito skababo wanyangu donc kama nzaka na disi le fait kama Azali a évoqué considérations à élégance amba Sambi badala fanya barua shalo ke lazima ni alimre anjibu bro yani c'est symptomatique ya raisonnement yahe en fait na refete Sambi kamangisha Azali amba kotanya hamwa combine kama maguyu Sambi aka droit dans ses bottes amrabeli Azali amba wavama na zaho kwa zirenga wamuvushere conscience Azali asiji mettez à ma posture ya mfalume qui dispose de droit de vie et de mort sur les gens yeye mana anye sao amba Sambi ke lazima mlindira buzanjibu wakatoa rongoe non c'est pas comme ça Azali otirua mwana nyasi Ahmed Burhan haroha malheureusement ewa hamriha yeunesa ukaya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kaja mwanzishia ya mhombe ye maharo hamwanzishia ya mwambi ukaya yende dhamana wa he daula ya Komor quel que soit au peu no usihindu ya ufanyao ngutaho ya hunde ze haki za hahe za citoyen Komori ikao hafungwa ngudhulumishio c'est tout Rizamba harma mpango hatu wa vira la lettre de Sambi à Azali Rizamba ukaya Sambi kaja demande faveur na Azali ha demande ya hukumlo ha demande ya hunde ze droit za mahakama ya za kweli malheureusement Azali hajangu mjibu kaya katina haki ya hundana ne ze droit hizo na bakishe obahanu yale wa Henry habantina hujibu yabo ça veut dire kuna hunde mahakama wayataha kuna hunde ya justice waitaha yonde fasiri ya hema kalma ya Azali yakaya hanandishia barua handishia le taifa handishia dunia pia barua yabo handishia wandu pia na mintina humjibu yabo hakaanzabe kaya kana ubeneficia mahakama ya haki kana beneficia mahakama ya za kweli haukaya karitina mahakama hizo ndizo na yasi wazone sabanu na hizo nezirinde hao Ahmed Burhan haudai sokaya katina bezo ya makalima gasina bezo ya zitendwa za alama zinji alimadi haonesa engenga sina mahakama Komori Sambika nilifungwa miezi mirano hanoti ya simple secrétaire général wa ministère fitil de l'intérieur engenga sina mahakama ya zakoli mahakama indépendant kejajo kiri batola ordonnance judiciaire juridique ike kaidungwa na effet c'est impossible engenga sina mahakama ya zakoli halafu izo leo azalingu johuja ya pavani harbaza place publique gasina mahakama mitino pare majuji wawa pare kawa kuwa para wawa ruma waru Colonel Azali Asumani arrête c'est un peu trop utirende wa Komori malaba utirende wa Komori wajinga haswa dunia ngwa hushilia ho Colonel Azali Asumani sikarla woza bokaya ekazali ngurongo shizungu ya urumia mo police mo
fetre ya ulese ukaya vale komoringio jao shekanguro ngo shingazija na bana jua ke shingazija rungu wao shiraga shi traduizewe dunia pia washidungu warungu juwao kaya ngo ambondrabo ekanguro ngo shikomori ngo hadao wa komori ngo waneso zendrabo za hezi yaho no pewa hezi yaho wamor garendeleo naunika emanama abakathir ngarjuwa ukaya ya feri ya sambi yende iroha ata iwasuli bonze c'est normal ya feri ni iroha iwasuli bonze haukaya aminishefu haunesa ukaya ya president Brazil hatofungwa ai watu hafungwa gena mfunguwe bawo hafungulwa haukaba fanya mahakama ya feri yinu yema avoka wa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wa decide wa ibehe harumai dunia waijue Skahanza rione sembabi ukaya zerongo zinu ngebido momandonezi tiba kishekomori bahi na rizisaidie ziro hemonze Skahanza ikanga bo mzima danyi ujo anzaya unesembabi ya fasiri ya hokaya ya ferinu ngebido tiba kishekomori sheiro harumai dunia kamili na banu ngarashelezi zao rangu wakati ya zalia ni sorwa hitwa ratidi wakati ya ni soraria ya droit de l'homme ngabo association zinjizi iliyo Faransa Mongolimu ya SOS Démocratie va déposer plainte Genève et même Habou Sovanu va déposer la plainte à la Cour pénale internationale. Ya hema za heze crime zijiria Komori harmezi ya Colonel Azali Asumani. Abongwe emana yasi yalimali hakana rezo ya onese ukaya hewe ni majuge ni warumbumishi hao harmezi inu hanyo tipia ikaunga msaidi yao owi ujirio harmezi hatu mgujo jailia rihondana na daula ya mahakama ya za kweli hazambaro silo ka daula ya vengeance no daula ya mahakama ya za kweli mje mhukumlwa haki na daula ijoka na mahakama ya haki izo ndizo rio mbeaweti hatu kati uoba mje mriglise harma vengeance sur vengeance garanzori bakishana ma daula ya haki daula ijoka na mahakama ya za kweli mria jourai mahakama habo ya lo ya haki shamria chojorai mahakama habo ya liyo madhalim habo ya liyo corrompu habo ya liyo sous les ordres de l'exécutif Mwanama Abakathir kautahu wenjeze mbabi ya makalma ya haho uhusu ya feri nzirori ya shioinu ya hema hakama ya azali ya mrengo mateke mahakama surtout uvirle mbabi ka gojowahi fasiri ya hukaya wandrua vehe ya feri nubonze ijulo harumai dunia kamili ukaya Ahmed Abdullah Sabi nani maprisonnier tipi yangu adhumishao harumazela joli za he regime ya hatu ya Komoro ngojoni he mekro Mwanama Abakathir Gojoni hai mekro Mwanama Abakathir marhaba Mwanama Ilari amando ngareshilizana ukana ani yaenzi kena ujuri hadaya ukana zenziza shikomori zihanyisiha ukana mala nhundu wa dine izokweli ukaye walona yaenzi ani executif vaheya ya assemblée vaheya walone mahakama uhatusile namna hiyo ukari wono madepute watsaha hata wafanya amnesty basi watsaha watsobuliwa anye session tsobula wajaja je wambezo wambe kazi ya mkinishiha wono hao yaunde madepute ezadunga wende hata hakaminote riter wa Assemblée nationale no ekima depute warongowa yeurudi ha impose hata ezahempa kazi passe atangabo watawa mwadunga ze batu wakanza kuloye ezitwa watawalohun donc ye mahakama wao chezo bjohashiriza wana nyasi d'abord ndukana na mjuokana Rwanda leo hata leo uandwa wakaharuma ye genocide watingo dungwa wahalate wa hamzima mzima karna ujobandaya harumale kotila azadi soda bawi azali azali tinde gendarme parce que ye mrembe ho gendarmerie wotsa azali ye usinye ukanemro yafungwa wotsa azali zoko lihambiwa sha ngabo wakati kao mduto désobéissance tena civili yo mangoni mwa sharia ngono hao donc ye juge ye gendarme ye polisi ye militaire abo kaenda uwe mwana yenda fume mwana nyungu maudu kuna mto jambe ukana banu ya azali ya kayangu no ono Rwanda par exemple et prince ngini prince hao hata leo ngachungulishia monezamra bagbo
reka hakufanywa wazoka ukweli ai haki haki cha au moins hafungwa ni communauté internationale ngela hata haba ni suto fungulwa hafungwa ambayo fungwa leo rahara to utijoshanga maudu bomona da bumro ajine ka amba wende bezalile koti hakanga bwe mateorisien abo aplikeo na bantu zambo bantu ngabo plenty sifanywa hunu pare saka ihantu apart ya famille zali ngono hao yese hantu apart donc maudu ngo jojo jihunda boelarifu hambango jar msafara ya wa hazi kujeruasi ya bonde uzingarwa utijoshangaya au junda uzingarwa Bruxelles au ndo jine parce que waita zalaye tsolo luzenai donc ketina bidi ya hoshile ziza ukana banwezi jiromo ndani hatu leo nienti dunia ngama globalisation esijiro leo hatu ngazijo rengo maudu ushemdwara wa Senegal hondo yafungiwa ujojo wa Bruxelles haukanga oharumaye sisi ngasimwengoni mwando wasinye convention de la Haye donc yabo pour penal international boazadi pour penal international bomsedie wakati wakahamba ukanaza limjojobla la kodoro aiwo pardon wakahamba ukanasa mbingu jojobla la kodoro alimfome wakamilishe ndwala la uno kodoro bonsi jobla la kodoro bonsi tukana mabuti joshangaya ikafungu msafara hunduzi lo ulaya haukana yo obligatoire onduza sambi yo nécessaire onduza sambi umtsohara umaharahushia wajitebonze donc banuzambao ngao plenty kawo kai fanywa onduza sambi awisa ihansi onduza sambi donc maudu mtijo shanga shanga zao haku onduza tu wa shikomo likao ngamonao ukazadi wanzani wahe ode madwi wahe wahandani wanrombeha harmwezi wanro mshangi wanro mbenda zema wakati ya karme opposition bahate ma journalist wa mbabahati ya ujorongo owenji hawakanalizi donc yabo siglo harmwezi leo ya rabbi nardoka haudu na tohara ba maudu azali ujokoshi ya kwezi wanarongo zangu watijuwao maraba menji mwanama Abakathir wanama mainvite risali fanya ilera shakamili ranguri liovanu emakati yanu wakati mshashika ondo waribakia hena mwananyasi kao ajo hanzaya usesuala wananyasi watukufu liovanu mjojua ya jitamke harma 06 29 87 13 66 numero garjo ya ficheti hali yabo abongwe hawendelea mwanama alimad hadani ndo shukuri ya ganywenji mbunga wa makati yanu garendo na unikema nyasi ya limadi ya complete harmazo radisa kabla ya ujo enda na urenga ze questions za he maranya mwana mali madi mwana mali madi Ali Madi wende ulene parole Ali Madi Ali Ahmed Burhan, endelea Ahmed Burhan, baada garigo mpasa wakati hata wakati. Ahmed Burhan. D'accord. Oui. Ahmed Burhan, itsikengo ishiliyo iho, harma pare nyinwaji, utsishilie ye mission harma pare nyinwaji, utsijilo kana décalage. Utsishilie harma mission nyinwaji. Arma papari nyinwaji. Nam. Sama ganyiwenji, mnunga umpango, ganyiwenji, musuteneo, ngarshukuri yao, maraba meji. Risari onesa liberté, yakanga mjojua mripare, ngarazori afishe numero yakanga mjojua mripare. Emakatienu ngajena mnika mwananyasi alimadi, gojo timizi. Besho manesi Ahmed Harejei ngajo demander pasi atembavi shaka yurenge ukomplete izora wahiran Nam Ahmed Burhan endelea rione Ahmed Burhan ukupe micro Nam auliho Ahmed Burhan ukupe micro kartu hushia
Ah, Oui. endelea. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Insiste ba Azali wamwangalia arrosé vijana de côté il y a une contradiction à mensonge de côté assez positionné comme dans ouais ils sont même temps Ahmed Burhan Gabo Kalimanga nguhao kabisa. Ahmed Burhan Kalimanga nguhao kabisa. Kalimanga nguhao kabisa kaini ke mwananyasi alimadi. Ahmed Burhan Kalimanga nguhao kabisa kaini ke mwananyasi alimadi ngajoli urenge wakati wa saya. Alimadi endelea. Alimadi wa haroha. Nyangu. Bon, amjuao uangalizi ukaya hiyo problem ya connection yote ngo ikaonga sina daraki ya hayo kuizono kauzo ujiri makati menji amjuao mem harumaze ze plateau mbali na mbali ujokada una mru wa linyi wa hundunge na problem garengao telefoni tainu besi wandu wa pare mwanama abakatir garengao telefoni. Oui, allô, salam alaikum. Simu ya hao na mahala ulio. Simu ya hao kwezi. Ali Humadi. D'accord, ngawenda hu. Mtushi yangu. Ngawenda hu. Nim, d'accord, OK. OK, mwananyasi Ali Humadi ulio hiyo nim. Ngena suala au remarque anza uyefanye. Ngari hishili yao. Zima utilo shilia mpango hiyo. Zima mpango utilo shilia urongo we kwezi. Tanim. Wame tirongwa tanim. Ali, zima e Facebook wishi yao. Vunguza volume ya Facebook ulo hiyo kwezi. Vunguza volume ya hao hiyo. Nazuala wamwe wa Benali Humadi wa mwashimironti wa mwe Jonal na Abena. Abena, gari hishili yao kwezi. Gari hishili yao. Ngona jo hentongo tikitifu ya presidansi ametapela tambi wame parti juara wele hadis sha nisrekia nyuma mwampavi le nisena jo utungu lera ametapela tambi aka yezin rula wa mwananya wa Shumironsi uliruwa Kombo ayuba welewa javiri anketi babu anketi zobo zavira pasimwa jaziwa azaretewa papo jatuma mba wae megona wanwa mwa Kombo nebo la waja amitapela sandi uangazija wengine hao washuka warongwa mbasalimwa hukumula uzikole ziluhana esalimwa alishwa welewa leo watu ya Ramona tongozini sefikitisha amba wananyashu Ramota hawasirulunzwani amba taafanye greve rense zumparo mananyasu ase president metapela tambi wangazia walionzwani zuwarfanye oti haki yote zironga zja mana wasonzwani karisina journalist atoko wonzi amba sinagwa anyito utunguli lenga zja alhamdulillah nambaiti rna mojati ya parent babani tujuru ya ngazija rna mwana nyorongola Abdallah Agwa watundunga alhamdulillah Mungu na nambe bahati hema inshallah wa mojana nyawe hatunzwani kavu atuko mba wensu butujina arongo amba ndongo yiparao bankamu bungia system yanjina mba werongo nzwani mba wawe 2021 wawe na fanu singia ngweni werongo atu 2021 zina zalarfanyo haki waminifu wa makamba utide unu leo arumili yao welo ya tesi su sikiti ha wastilna mahapanensi ati Faransa huyo karisa tukumuri maraba manji mwanama Bena donc ka ngaona suala karibu luzise directement Richard remarque wifanye ka ngaona suala luzise directement
kamwa mjele sandaga kwa jouer que na hawaya amani ba welo adesi lo atika stidi na zwanga na hawaya amani ndilintaru bombi kuteta zitakarto tabandre ndao ziparo kasna wamini na mo president watu marhaba menji mwananyasi bena marhaba menji kabla ya wanama ya ujo interveni harmaye interpellation yinu ndo mwone sa ukaya harma rejimu kartia ukaya i rejimu nge favorizeo wangazija au wanzwani au wamalia wangazija gasina rejimu ya peu rawa komori banu wajihunda walio hondani walio bonze emasiwa nsi pia gardulumishi hao harmaye zinu ema journalisti walio komori kwa watu distinguer affaire ya mgazija na affaire ya mzwani ya mwali ema journalisti walio komori quelque soit ze problème walo nizo ngwa esayeo wajulize wa komori pia wa traite za affaires za wa komori pia ngarjoenda na unike mananyasi alimadi kago ta hu intervenir harma idea ya vumula banu makalima ya banu ou bien uenjeze harma izo randisa banda sinawe mananyasi alimadi unihe micro samahani da harimwa dakika zinjia bwana tuishia mananyasi amfikira ma basali nzo receive fete okay bon ngari enda arbe anteni ho maore samahani mwana mali madi ngari anteni ho maore retester yone ka mananyasi Ahmed Burhan go receive mananyasi Ahmed Burhan ga mrongo Ahmed Burhani unihe micro ngao mrongo Ahmed Burhani unihe micro Ahmed Burhani unihe micro c'est dommage alors Léon Rogos Kanzito communication ewa randisa mmondo nikataka wishia andisa mmondo nikataka wishia parce que raconter n'a absolument pas une émission et c'est comme ça qu'on va se conduire avec Asali Musinishia ngarivishia o shaisi kengawe na returu iho udingo udunga utsido dunga returu iho bakishana we na sibahi waendelea là c'est bon oui endelea c'est bon là c'est bon oui ngarivishia oui c'est bon c'est ça ambaleo situation kaka nzangu mais on a montré beaucoup de bonne volonté et beaucoup de détermination à Soudaka Mampangono. Et c'est comme ça qu'on va agir avec Azali. Bravo. D'accord. Bravo. Bravo. Ça, c'est les Zamba. Léonie Kanzito, mais avec beaucoup de détermination et de volonté, réinsister Bakar mon émission. Et c'est comme ça qu'on va agir avec Azali. Bon. Wami, nakutana yese amba mtofambi ne kam parambali amba Azali omota arvushe matsia afanya bojafa talazuzi il a dit une chose et son contraire. Il s'est positionné comme le roi absolu Sambia Mankabarwa donc Akolas Mamlindre a décidé selon son bon vouloir Amdjibou mais Kaele amba Sambi kakombringa mba roi absolu akombringa mba waye garant wa institution judiciaire et qu'à ce titre l'azmana bien les populations a été informée yahanda yabili nakutsandu kwamba Azali zwarongwa zizo nul et non avenu zone chambo mana vanu hama communication il y a pas que le message il y a aussi la manière dont le message va être reçu Azali wondu lwamba wayi mtu anshambo rangwale kabasna mbaya maisha mbakafanya nshambo ata uvoto ya henafanya nshambo vabo waya mosho na mbakasa mahakama selwa de kinyume ambamwe mahakama vojini mwanezi Azali amba wantu executive wako lagua akwa bela wantu lagua wali wa engager responsabilité yahe parce que tous ils font partie de l'exécutif. Donc, zo mustadra rongwa, zizo belu rongwa, nafana belu, wakati kamba karaprom ke Azali aji desolidarize, vavo zo zahe. Na zo asfanya,
c'est des gens qui ont damé le pion aux acteurs judiciaires. Mana, wameranda ma position ya masuviste. Babole o, nimalize, bonapare bahatini, amba azali kushindwa rambiamba, inisi dossier ya siasa. Be mahakama yao isifanya hazi yayo, wakati kamba le juge Aliamana a rendu une ordonnance le 2 janvier 2020, ya kumruhusu sambala à l'étranger te denunula aba msafara jozia rtsama elezo kwezi be waswa komori karisi wantu gobeo n'importe quoi na à partir de maintenant plus que jamais rijiba comme objectif de ne pas laisser Azali apposer le moindre mensonge quelque part. Donc lazima narambie hadi nchini mahakama ya Komori iliyo huru wakati kabla irande are c'est pas suivi des faits. Bo mtozia babo hawele zamba wami ntsane nyese nimwambia zamba opinion publique ya Komori kayakura tena kayakura isimlinga na majambu maana lazima nirone zangina modali ni matero kazi resmi babo lazima nirone tongo mpia zangina na mahadisi mapya na akti mpya zangina azposeo de tosmu turongo kwenu ajenze mahakama huria. Autrement dit, hangu Azali komwe mtu na ntambo mbabanifu kasina kuwachora watu mino na minza mwambieni wa Komori ambazali hier karongo watongo différent amoro ambaye kasa mwa mahakama ama mahakama. Il a toujours dit ça, mais en réalité c'est que Azali a phagocyté pièces institutionnelles à Komori, a terrorisé pion to Komori, a fanya namna ukamba waye de mfalume waye de arbitri waye de jau yudemana ataambia wakati sambi arenge population témoin jona basi ça moi même la démarche ya sambi c'est une démarche très élégante vis-à-vis des populations et c'est une démarche de dignité et de vérité et de courage. Les micro-belarif. Samahan. Manama marabame nji manayasi Ahmed Burhan sitotai manama abakathiru wenjeze makalma yabo kabla ya kujofanya tour rendena ubaya mpango kwezi. Okay. Marhaba mwana melarif. E mananyasi ya Mkomori ya rongo wa bala yudisa akamfanya sile suala haonesa mada muhimu kabisa hauka haonesa mbavi ukana mzuani wenji inianza rongo we shangu isufia tsamba kalima zima 2021 usotsamba bahanu ngono hau wabazi waze hanywa wenji hata ma journaliste bon silo nzuani bahitilo bazo waze hanywa ngabo wangazija tena wabazo waoze ze hanywa haku ngono hau donc au moins ze problème zo hambanga la dimozi ani zankulo kazo kweli Azali kufanya haini zofanya zonti pia no ya waniste ye masiwa yo mararo au yo mane wanzo bakenzuani bakemwali bakengazija bakemao donc bwana yazali abasa ndokana wanzuani na wangazija wajihungo kango maadui na huko ajaparo kama maadui siwe la wandu kisiasa warangamizao sababu no bon yeza kweli enzili wangazija bo mwana maila arif mwanyasi kumorolazo onesa dukana Azali kati wa ho ngazija shange wa ho mjwa hayo nasipo mjwa sindo mtuje shande ze famiza hahe donc ze famiza hahe habatu mbizo ndo hokanazo zangazija auzo za hambu donc wakati ngaramboka wala wa hambu au wala wa mtuje au wala wa ngazija donc yoko elia mwanyasi wala ya zone sabal donc na yoma goni Azali lokana bake ma méchant ni ma gentil donc yomengoni ze stratégies Azali duhanyisa bake wanzuani bake wa mali bake wa wangazija
marhaba meji mwananyasi abakathir garjona ameke mwananyasi alimadi ngardona ukurubia umwiswa mpango rikatsaha wendena uone sambabi namne kao ndo renda na uhadithi banu haukaya ngarjwa ukaya nganyi pa pasione ya ukarjo shinari leteo mpango wa ima garajore ndena ukazaki fo mpango kwezi mwana malimadi babiri dakazi dinje shate zo makamba maana tikana difficulties za connection ngam John Sami he kana jibu maswali yamba garenda una ukazakifu wa mpango mwananyasi alimadi garenda una ukazakifu wa mwango jenda na ujimlisa d'accord tikanzanone seuka ya uliho azali ya kaja barua ya mwerea tikanzanile seuka na ila barua yafanywa mois de mai à la mi-mai à début juin que jajibu c'était normal tena banu barua ya bishara bahidawla armandongo za mahakama hadi rajina hunu sitojue kama Macron hanzishiwa ni Edouard Philippe, sitojua kama ni president de l'Assemblée nationale, sitojua eka prisonnier fulani hanzishia ministre fulani ele lokza bakatula ukaya sambi hanzishia azali ukaya azali ha déranger ha poser que li zare lo bon hiyo ya mtabisha ya jibu parce que ha za mtabisha abo tambia mbeza kweli ya regede heze no koza ya zamba ya ala to jwanza ya mkatimini batina ukana wa Komori hawe community international wajua mba habari tabana walifanywa wanroa wa kasa katumia azali sasa mbingu tsaho mahakama yabo azali c'est normal ya tabihe ya sikitihe hata ya tijibu d'ailleurs no ili yaonekana yem arrogant yem autoritaire kubali donc yabo ha kanzano ne seukaya ngamtojolekeza bala na habari kaya sontia isangari jao karirambua instance da azali do ubaki le maximum de temps harmwezi ya Komori yabo haina wa siasa intellectuel haina mru notable haina mru kaonge na banki salikeja mkorompe ngela dimu ya kamize kati torende frein hamzia harmeye ya nzao donc yo demanda kuonga wa Komori no hewa juwezi habari wakihashiro jokana yonde entreprise azali ya Tanzania ishati mwendele usu wa henti ya Komori Tanzania ne sema skitifia ho na nyasi ikawa abidarazo ne sababu kaya ay momantone rikana zembana zine leo wajihundu de l'autre côté warenge magoda watu mashishioni wafanyokana abantu kweli haki walonio lelo baada azali hambayo haki ila wakadefend kana ati haki shabala wakawatawa enzia awenge zilingana nao zilingana ne ankiliza hao zilingana ne makoti wa vaya zilingana ne zedaraja ngapo mpaparo badili kwa jabadili mzingu ya hanza kasi sirabaki lilo hunu lilo vanu rona izito akonsingo juu na uzia udeno tema yao wala kama kulia nafasi wafanyizo wanzao au wambezo wanzao sha ngarjodo ha abunge ngazjoka uha au kazi na ukauha shahari dunia mataza hapa dunia banu yo mudawara leo azali maudu mrojina ushao wajina yabo habizi kamishul marhaba wa bikao kwa leo na ukaya kwa tekniki ke nje mambabi izenongozi jezende pastor wasala marabanaji mwananyasi alimali amadinga shukuri yao mpango sido fanya rishindiri hundu wandu wenji waridungu kabisa
rishiliri ka karibu na wasula ndo majana mararo en direct, c'est une bonne audience ya buhatar jo timizi ngajo hunda plus de 3000 à 4000 personnes washindi waridungu wa imma iyo ne nombre sisi la afishe wabano abongwe ngashukria warukao jitadia mipango inu ngwaridunga o haukamu nguoneso yenyora ehamu ya ukawa komori ngwadunga oze nongozi jiria harumainsi na ungwa kozao nizo ngamreserve mwanama Ahmed Burhan ujeurongo wa mwisombavi ili ukemlembavi uliho ukana problem za tekniki ngamreje mwanama Abakathir ngardona optimizio mpango tikaza kufanya resume ya hema hadisi surtout fanya resume ya he situation ikao ngoboti juu na ngehundao imana ngehundao ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi izorjo haba kana garlitendo liboshile marhaba wanadamu ikao do wendoze juu waneswa juhudi zinji hata mwanadamu iya fungulo au kama ndela unesa woi mwanadamu hama mwanadamu ngatao wanadamu ikao ndoze mbio tena shabaha shahamba hizo fikiri akayoti bwana yangu mronti yozo kamronti yozo haziza hanyu kamronti yozo famiza hanyu kamronti yo ematembezia hanyu no ngurumishe hensi yani numangoni mweze nyotwania shezo nanzoni wonesendo kana kwa kila nswa kabana la jaya litsohuwa kabana la heya litsohutwa engoma siku ngaronawo ulaya ukana ndobi Sarkozy ngena bahanu ba process zatimizinane process zatimizinane nokaja tilwapilizo sambinge na nzima hadhulumiwa donc ça veut mwana di Brazil yakafungwa Brazil hechiliwa hakanto kazi la ndavu na waha hukumundwa sambika samahani mwanama Abakathir parce que gafikiri Ahmed Burhan ngurongo hula samahani mwanama Abakathir Ahmed Burhan uni hay micro Ahmed Burhan uni hay micro Ahmed Burhan uni hay micro c'est bon Ahmed Burhan zeno wakamba pia Sami zeno wakamba pia kajaka wishia samahani imarangu babo sirekea Abakathir timizi après timizi samahani donc Abakathir ngutimizi après gojokana mrongo rahambab marhaba mwanama Abakathir mze sambio banu aliyo ukana yatulilie bakabana la jaya litsohuwa kabana la heya litsohutwa engoma sihu uhura waza lingo johomo hakawo uhura wa mndu mwandanda ngaujohomo donc ondo fome wa Mungu umwe hansi yabo azalina kena mvu hata shaka ta joshinda yarende mtsoka yonsimbi shezizo mgwa mumbia sha azali izo yarenda sambi Mungu jojilia yarendo azobahe de mai shezizo nzorambe lukana naritiren tizembo Emanasi Abakathir hauria na oyimba bajambaba oyimjomba jamjomba wassalamu alaikum marhaba menji wanama wangalizi watukufu marhaba menji mwanama mainvite ngamjo kusudia mwanama Abakathir nibakshi wakati minji mine mwanama Ahmed Burhan hauka haona problem tekniki na ngamono hama zenena uroha abongwe ngamjo kubalia uendelee neze kharija za kifami ngali hushukuri yao mrengo fuvu hao harama mpango unu nani wakati rjo hupara hurambia ukaya ngawe tarai uje onese ze fikra za hao ngashukuria hao hauka emana rifanya mipango inu ndabo banyu mkubalio mjevanu rijera nyise ze fikra netse hatu marhaba ji mwanama Abakathir gamba kisho ndenge ba wakati ba mimi ni mwanama Ahmed Burhan voilà marhaba aya mwanama Ahmed Burhan gawana ye Anthony Abaha ngojo ina kufanya ello sura na tambu leo ila determination yangu ya kamba ni kensi bani ni dai ak ila determination dai montreo
Mwambie Azalamba 2021, c'est 2021 et que ouais, qu'est-ce contrôler le calendrier à tout, voilà qu'est-ce contrôler la détermination, tu vois, maintenant vous autres. Et David Svan, à travers l'exparafique, tu changes d'ordinateur. Ça vous savez quoi? Ça veut dire, on vaincra les difficultés par notre volonté, par la force de notre volonté. Ah, tout à fait. Donc, quand ne comme snahana wakomoro ka tojo wabirwa wakomoro jwa mwidzi na timidzi vano skarstilinda azali ajara memba mbani de mwidzi mbande timidzi wakomoro jwa mwidzi na timidzi basi mtoeshelea sukile sambi ala mkirini ile amba dia twengeza tatu ama residence surveillée ni kama eshelea ndo hamwe izakoro vale za koskandewa tio kas na toto na jesi ambaye akola hunu leo mwatokia tio kas na toto dokamba mwanyangu washwani aero mdama Tahir angia artikli njema hama règles engagement za comptabilité publique na fonctionnement ya comptabilité publique anye samba dossier ini vide waminzani reketu makalma maili mararo msijwamba Mamadou msijwamba Nurdin Mamadou Dosari wodo wantu wakana vamana za marke na matepeje wakakatwa sambi waye samba sambi kaka na tabia ya huambiamba na mwerege markezo mujo munbezo mfanyo kada hiyo ni fikra ambayo kwa mola lazima waijue waelewe maana yote kiwa itosho wantu kamba wazie wasimteze sambi sheri maana kwa baadhi wantu toujours wapteze sambi sheri nentongo hiyo donc sambi ma ministre wahe de finance na TPG entende ho localement ba alrongo amba sambi ka porfa ya tabia ambi amba waringe marke wa jambi tout en sachant ba institutionnellement waye kakana hutamu yo kamba andarenge marke army wanyangu harma suala la kamba azali bojana manado de swala la banu afanya mise en scène yo kamba ataja yenyese ajibu zozalana barua la sambi yani mtano ngombe ni vongo wa kumurumuru mshona manzana wangu sandi amba ya tout dans sa réponse pour moi kabwasi jambu laja na pour moi wa unafiki na babanifu azalia handa ayanyesa amba sambi a mankwana elegance na babo ramutsarangaile zoologique mbili desibabanga nao sambi waye mtu ajomba la population na wakomori awastehiwo odi malbitre odi lazima jouer kwelu odi lazima hukumu donc wakati sambi akumangisha azali we kaka mangisha manako tangi ama kombini na waye awanda fanye business na waye amangisha ki madamu amini wamba waye kasina dambi basi dhulumilwa amangishia shusujae amanye se zizokasenda nezdo amwe dhomana yake yani en clair koloni Ahmed Burhan juzi armo mpango wa hatu la lettre de Sambi Azali huwa nesaukaya ye passage Ahmed Abdallah Sambi ambakaya je vous prends à témoin monsieur le président de la République donc voilà. Il y a des demande grâce quand je me demande faveur Amrenge témoin de Sambi démarche ou sous-soin c'était destiné à la population. Maintenant Sambi on doit donner honneur yahe a tenu absolument on doit imaginer vis-à-vis la population. Il s'est trop. Donc simfuraishia na on remercier Karija Mbeda a publié le barolo a on doit ngina mana wa mtsoka kajeka tipart na tol publier. Donc c'est une démarche pertinente, il faut jouer la transparence des populations. Sambi kakana na tonga kodi lazima ndazima gwenazali. Wabona kutando ngwamba en face rinamtu afikiri harma logique yahe amba iweke lazima nike arrangement honteux, arrangement sordidi baina ya mtu na mtu yede hali yahe asoma yede grille ya lecture na wasi Rakotar Mwambemba Wawa Virwa Sambi n'a fait que le renvoyer à ses responsabilités. Maintenant, il a voulu assumer ses responsabilités. Cha Kajaja
maana arowamba waye kasi interfere hama affaire za mahakama. Or nserenga mfano moja tuna nyese amba asinterfere hama mahakama ini ne mahakama ini kesi mahakama iliyo huria tarehe 2 ya janvier ya mwaka huu 2020 juge Aliamani afanya ordonnance iliyoamba msiona samba boloyo isi circule sur la toile na mwenda sur la toile mcheona aruhusulwa na juge hasababu zo doktora Rongwa yo sharia amba alawanda par noto abibu arege aja continue procedure tao para leo karajua manage ni tungweka kiwa katkamba tebie kenunula baboneka zala sro amba wa mahakama yenda uhuria wekangia ntongozo simama ba mahakama kaisenda uhuria manazo mahakama as decide kaza kufanyishia na babo lazima kama bwa mtu amenya na babo ne kama mtu amenya lazima namjue de waye gardien yede mana samba mwangishia babo azali kushindi jitoa hukamba urenge dossier ini wi instrumentalize urenge siasa wikaza ujume dossier ini gondire na mifano yangina wakawaida wawaidwe nzuzuri wanazali kashindi hana hukamba Mustadrani Belu na Musaidie na ministre de la justice wanaomoja tena unarolo hafi wao maza wasutu warongwando za husu imahakama wakati kamba wao watu wa executive lazima wana devoir de reserve ka lazima wavumbua ndongozo bati zorzonao wala karna usikubali do kamba katwarongwa ruona ba procureur na la juge d'instruction zodo wafanyao yani waharma attitude suivisti hiyo azali lazima nelo amba yo prevu vile amba waye arenge mahakama inetia poshoni mana kidi Mustadrani executif di azali kidi Belu di azali kidi Musaidie di azali kidi Hafi di azali baboneka boshana akovinga ntongo mpya jarambie ambaye kasamwe mahakama na asimjwa amba haikalteyo ikela zimani bojana arwamba Belu zomafanya ti haki Mustadrani zomafanya ti haki Msaidie zomafanya ti haki mwanama Ahmed Burhan mwanama Ahmed Burhan wanzone sepkaya yafati ya kaya azali ngubulio ema ministri wa hahe ngubulio ema dhamana wa serikali wenda werongoa yande alama ya wonesa ukaya azali hakubali ukaya aferi ya sambi irumilwa hanzia za siasa yani isairoha ya sphère judiciaire yani harima ya sphère politique yinu affaire politique et que watu wa mahakama wa masuivisti baboneka azali sijo wa dénoncer asijorongo ambazo wafanya mbovu kairongwa bojana beke estrotari ahirongwa leo ahirongwa meso amwambia Belu zilorongwa zeka za staki Mustadran zilorongwa kaza staki wawe zilorongwa kaza staki maana zintia ma problemu babo kwelu denye samba vale waikangi hamwe ndugu za mahakama na mahakama isenda wanayangu nyingi za urongwa za wanyesamba azali katso jwarwamba kasamwe dossier ini tuntana mbiwa komori leo madamu airo wanjongo tongelio kana valeur suivant na mtu wake azalwa ijamba omnafiki afanya unafiki kama asasizi afanya unafiki kama referendum afanya unafiki kama vote ya presidentielle afanya baada ya mwambileta mwezi mungu unafiki vapo askara komlinda bojana ende msamdu andaro mwamba waeka sama aferizo mana hatu wasirsoma de kinyume wanayangu maudali manzangu alimma dia zrongwa mana wakati wendre mazaru wakati mengi narke makini nazo zaja bekartu hadala simambia zalamba kotsori hada na in tarehe hiyo
ini yo boler hana wami burhani tarehe yo boler hana azali wami na wawe de tsanganya orfa tarehe wasir sivira ban tarehe tsoka lazima tarehe itorbulia fenêtre ya hairi wa Komoro watojoindre muzaijira mwe dossier sprint économique na kila mtu afanya dhambi atwamlamba ufanya dhambi be ini fanyo banu ini siasa wabra kusamwambia Azali ambabo jana zilafanya ile orongola une non réponse ile orongola amba un non événement von malize en conclusion amba wamitsaona du nouveau mana Azali chaque fois se questionner werwamba kasi na bojana rakolida jarfanye démonstration amba kasi anda jinwaye hamwantongoza elegance wakati kamba etimtu elegance yani anda jitia ma contradiction mana nyesamba we mfalume lazima na pushula na bawede yenye samba waya siskamba mahakama ile aitia poshoni wede lazima à disposer de droits de vie et de mort sur sambi bojana anda kota nyesamba we jua kuru ya droit constitutionnel ini rwamba principe de séparation de pouvoir na wasra kota mweshe les ezamba ile bale karon watongo mana wantu wa minyo ntongo ya principe ya séparation yo de wasi na nkondo rumrema nayo amba mana kasha lazimani de yo msijwa fetamba mengwa mwantongo rumrema na Azali do kamba arenge pia as institutions azangamiza as chaposhoni as domestiquer ouais tu dois respecter le principe de la séparation de pouvoir. Par conséquent tout ce qu'il a dit hier c'est un tissu de mensonges, de contre-vérité et au final il n'a rien dit de nouveau. Babon sulisha on école nationale en 1970 ou 1970 marhaba nji wiwi ngar johenda na utimizi wa imanga mjowahini huo interpelle bawi. En tout cas, la prochaine fois, c'est là que je vais le téléphone, je vais le ordinateur la prochaine fois. C'est vraiment parfait. Et ma téléspectateur, je vais jouer une punition, mon nom est Ahmed Burhani Léo. Donc, c'est ça, mon nom qu'est-ce que ça fait? D'accord. Mon nom est Ahmed Burhani. Harimai makalima ya Azali, jana nga wakati enda ya mbukaya, ya mahakama, ya uhukumu, halafuti jona izonjo ufanya apre. Yani yesanyesa ifikire loshwani hahe welewa mahakama isinafanya ukitifu wayabire derrière angwamba aja rattraper situation aji positionner en sauveur non wasira tovenza waka mahakama ya kusudi nasfanya tongo après be amoro wamba voya tona tongo après yo ça fait partie de las contradictions de Nzurongwao. Amba, il emprisonne les gens arbitrairement, aja boulier, pareil nyese, amba we mtu mwema, mauda hala rongwamba, amba sambi shiba shadahabu, shiba kasha porka shadahabu, shiba kasha porka shadahabu, wami tienshi, les derniers instants, sambi a bloqué wa, tienshi wa mna téléphone, a bloqué wa vale, je sais que c'est dur, shiba, Samba Kota Benzouani, je sais ce jour-là comment on a souffert. C'est dur. Shiba Kachapor Kachadabu. Waska Smambi Ambrande Sambi Faveur. Smambi a afanye za mahakama ya kusudi. Alawa mwe mahakama. Alishe majuji. Mana mswambi Antobo Asadi. Tita anangia maaferio. Namjiti se. Mana njini juji aliamani. A prononcé ordonnance, à toi ordonnance, n'est qu'à nous des faits. Qu'est-ce qui s'est passé là? Yo sujet de dissertation. Namani mafikiri. Namani mafikiri. Mtoelewa. Namna justice fonctionne kwa Azali. Wasiri saha. Mahakama. Wala se sambitu. Mana wale watu wadalao. Rangwa zala jabanu. Msona mahakama zabira pia. Ambaka zabira fete. Kasibira fete. Halekana stabia za mahakama zatu. Beka za propre mwa haurde halini sabu selewa kan tabia za mahakama za tu za majuge corrompu beka za porkana hamwa tazangia mwa jarada ya sabeni na amin surongwa wa mwa débat jovanu amba CPI ou pas CPI lo ban ne karende tarsishi
situation mort, situation rose par un champ de guerre. C'est le chef qui a raison. Basi wabo maître Gisèle Halimi ana droit mkumbushe Azali banu ra zo crime contre l'humanité mort des parents hamwazi zirejuru zukanogera. Mwanama Ahmed Burhan, kabla ya ujotimizi mahamili ya timu enjeza mwezi mem vojuzi fundaru meseye d'aboreshi ukaya ya procureur haredige réquisitoire haiveshea ya juge d'instruction. Et puis quelques jours après, colonel Azali Asmani gujoya rongowe yambe ngamjo jitamka eke mahakama yabiri ani mrungu wono ngabo mise en scène yarmaye histoire nous, n'est-ce pas? Il est mise en scène, tout à fait. Tout à fait. Daisha, jamba wa pression il exerce sur Azali, madame sikia kongoza se peizo, musikia madame Azali ni sikramba wekaji mana ya volonté. Et mana mwambia mana fahamu tournante 2021. Sabu selewa. Wayaka fikira mba tsomrenga samba mbalie arengez radio la gwe afanye propagande yae à coup de millions de francs comoriens arenge wantu abalez espace public akitsa unafiki afanye zitambo. Leo azala sana maisi modale manenyo la kabanazirongwa amba réalité imrattrape. Réalité ya upeon fanya osambi na unafiki imrattrape. Donc le Azali asana maisi kwelu amba il y a de la détermination en face et que vous et quand quelqu'un dit tivenze ou sindulumu yokekiri. Donc effectivement la mise en scène prisonniers là non, il y a un ensemble de choses qui font que, mais on a bien compris le jeu, mais nous on est là, on se battra jusqu'au bout. Il y a ni karna mbazali nafasi afanya upiti komori karna mbazali nafasi afanya unafiki na wale ile ndio moja madade za rongwa banu weka shinda wasi population dans l'absolu hamwetare. Marhaba menji mwanama Ahmed Burhan, marhaba menji wangalizi watukufu. Kabla ya ujohenda na ukaza kirasmi mpango wa hatu vanu ngamina anosi muhimu na nzoni mfanyeni kwezi maudu saa 12 za Chifaransa 18h et président wa he parti Rifaid Komor mumjuao hanyoti pia mheshimiwa mtukufu Ahmed Wadad Mahmoud ngujorongoa kirasmi harimwa ze antenne za Ortega Live saa 12 za Kifaransa maudu yani 18h ujorongoa haujitamka baada Colonel Azali Asmani harongoa jana ihonzwani yani na mke hawinchi nuge ye Ortega Live maudu 18h na mke hashiri ngamjohishia ngamumjuao Ahmed Wadad Mahmoud ukaya yekaurongoa yekana pambu yekaurongoa yekatiaga haukaya ehwamba ezakweli ehwamba ezastahiki na ni hakika mwemdunga maudu kamna ujichwa mwemdunga maudu ngamjo stafidu zinji gujonjia zenongoikao ngazi hafilishao ekomori leo nande amani nande unité nationale nande intégrité territoriale ikao zenongoizo pia zivamba na ustahi ya sharia shakomor shachonga rijihundrao wazima leo mwelewa hizo na kahanza nambe mtumnikani maelezo menji abongwe maudu saa 12 na mnunge Ahmed Wadad Mahmoud gujovira en direct harima e Ortega Live. Mwanama Ahmed Burhan sijibiwa kabisa vo washinda wa Parisa ye solution inu iliwonese ye determination yao gamono kaya gawena godona hale hata joka organize mpango wa tournante 2021 chatulilia bango joku jati hale yao ojoja Shabale kabla Malakar Sorongo ara déflorer sujet Shabale wakati nakana stamu zetiishia watu kwenye samba azalata tenkondo wa masiwa na masiwa wa muji na muji vano hausikitifu umfalume kasi habilite iroli ya mfalume
oliotanga isa ya honguriza ya hongoma za wantu wajo wana nkondo yo sikini wantu la mwa problem wayangia se diviser vani pas plus tard que les razimbani le homme samudu azali rango jata leo andangia andas manipuler shamasha wantu wafanya urafo mjini ITS division leo ini andangia rasenangalia wantu andasingia ma zawia itia taraki mjini samudoho mana wawatsao wakasta wamufikiramba elegansi la kwesu metavale ewe wanerumilao sabu selewa yanu falume lera meza mbamwenda wanatoti yangu ndola kashinditi ya amani wawe lazimana kire rabuzi. C'est ça qu'on appelle l'élégance. Mais il rentre n'importe où comme un cochon dans un magasin de porcelaine. Donc l'élégance c'est pas sa chose. Babo mwananyangu tsulda ngweze su alangina leti bosha maraba wanayatu warenga wakatoa wari chimbani na si swambiamba ini detu armu ya compenser le fait que bazala renge ortese arenge alwatwani abalion kaslagwa wallahi nsimwambiani haziatu ya plus efficace ya plus pertinent rahana zmarke azali azlatsao kula sukuma que za serikali fanya propaganda fantini. La victoire est à nous. Inch'Allah. La victoire est à nous mpaka daula ya haki mpaka 2021 ya haki mpaka liberation ya haki ya hema otaji watipia inch'Allah. Habanu dabrando na ukaza kifu kabisa mpango hatu ikawa riwandisa rangudabo sa kume rangudabo sahanda za hunu ulaya na dakika zenjeza rende na ufanya ilera na dakika kume na dakika mengomitanu na mbili ngabo ngardo na fanya zile razili ya mahadisi ngamjoka mpango unu rikana condition difficile za connexion reka daiho bavula maore mwanyasi Ahmed Burhan memo hata hunu Faransa upande wa Marseille na Monaco mwanyasi Abakatir na Alimadi wa imma watene wende jusqu'au bout ya mpango rifanya kusudi riulete iliri hadisi hamwisho dasini mwanyasi Ahmed Burhan ikao haonesa ya determination ya kwanza ya hadisi na inasi haonesa determination ya huja yaonese izo ya fikirio harimai aferinu izo ya fikirio harimai nti hatu soti pia ngari kubali ukaya hakika mkomori nge determine na si ngari jua ukaya oui et Comore sisiwa ngaizima wa imma e Comore ngwa résolument décidé ya ukaya Colonel Azali Assoumani ngufanye zianzao leo shaimo mandone kuto rende compte harimwe mahakama ya Komori inch'Allah na singari ziombeo kama Mwenyezi Mungu abenze azali yeroha vaje daula ikao soti pia ngajukinai ne mahakama ngajukinai ne mahakama ikao ngajuka severe na haina mbika bidio yake severe ngajuka wapole daula mbika bidio yake mpole wa imma hamanga mjua ndo mpango ra kanuvanu de réponse de absence ya réponse ya hebarua ya citoyen otage Ahmed Abdallah Sambi ya iveshea Colonel Azali Assoumani hamanzishia ya mwabie ezimhundao haheha mjibu hamabia ukaya kujamerite ni hujibu haukaya hunipwasheo wabe haibarua ila yonge mnesa ukaya Colonel Azali Assoumani c'est pas un démocrate c'est un dictateur engewe demokrati wayanzishiwa ni citoyen umma kadari ja publiki ya Zambe hajomjibu shahoja publiki ya Zambe hakaja unesokaya wewe mwanadamu orgueilleux wewe mwanadamu ikao gustahi ye elegance ya ivumbwao haukaya kejabidi ya je public ya jibu dongo hamadazila ila imsisi hambwani ila yonesa ukaya katina maarifa ya ujua ukaya ila tida niveau ya president de la republique uja ya himilia ya Komori ya ukaya tanzishiwa ne mwana mashanja jibiwa boya batahananzishia ila ngemnesa ukaya président Oulengel Sokaya Azali Assoumani a perdre direction a perdre boussole ya hende sai Komori yone bane kao wa Komori ngari fanyao hena zofanya inch'Allah e mwanadamu wai Mwenyezi Mungu ya mumbuse ne Komori ya mtowe hawa ya amani inch'Allah ile Komori ya hatu irejei harama amani e Komori ya hatu ihunde madhoma ne kao ngwa jo hende sa usoni yeti hatu rekano upande wa mahakama rekano upande wa usomo rekano upande wa unono wa imma ngari juwa ukaya wa Komori wa uhashiri wa Komori wa unanyora na singari amini ukaya e madhomana wa jodugawan na mwanama Ahmed Burhan Awasia na kutanunike wasali Kashiri, il ne peut pas vaincre la force de notre volonté. Yo, c'est une force morale. Kasna, aucune prise là-dessus. Même moi, je vais aller à Wakadamiza. Ils vont dégager cette force un jour. Leur silence, c'est le silence de la force de la volonté. Kashiri. Sinawasia nzanunike wo.
vanu mata mama avance wende fanya bilan angala zoskiriwo avance zo kaziskiri ameliore awende tapara bwana wamba kaziskiri nisilisha lewa azali hamfano ja hale mtudo na nyombe vale ingia masera isitieni shwa monsi iswana arudi pour quel résultat ou sera ta 2021 ta 2024 à ta 2060 pour quel résultat et de quelle manière ou tu as les populations à ta ligne un jour il va laisser ses forces donc natumwambia azalamba wakati uja attirer les leçons angalier mais il est en campagne perpétuelle il est wakati wa campagne ya siasa uisa place à l'action ça fait 4 ans il n'est pas dans l'action haini sayar somo nao simona harma campagne présidentielle harma propagande kasi na ndongo ziliwamba kasi wenye samba voyez président il passe son temps à faire le président à jouer la carte de sa légitimation wakati uja ya ukamba waye afikiri attirer les leçons au profit à Makomorien c'est pas la peine de faire le président il n'est pas président marhaba meji mwanaba Ahmed Burhan marhaba meji Ahmed Azali hafanya kampani harimama hamine karchumli na action leo ngarmlinda na départ immédiat mwanaba Ahmed Burhan akampakana vanhu ngaredona ukaza le jimbo la hatu la ki revolution la ki maendeleo na umweshelizani tena annonce ya ukaya Ahmed Wadan Mahamudu Ngurongo Maudu na Ortega live 18h na mkihashiri mdunge izo ya Johamba ekaru nafasi gajoze kama tena ça sera très ewa narende na mdunga le jimbo la hatu ribayo ompango babo nsomswani nsilawa marhaba meji